Već je naveliko počela sezona godišnjih odmora. Ako ste kao ja, koji kad dođe na godišnji odmor zbog svoje djece nosi svakake stvari za napuhati, onda ste sigurno bili u problemima i pumpali ko blesavi. Međutim, naravno uvijek postoje te male pumpe s kojima se to može napraviti i prije nego što pokažem ovu pametnu pumpu koju sam kupio, pokazat ću vam za sve mame i tate koji ste tražili pod navodnicima jeftinije rješenje. Ovo je nešto što ja koristim nekih dobrih 15-20 godina i mogu reći da se pokazalo fantastično. Vrlo dobra pumpa. U osnovi ima samo dva problema na ovoj pumpi. Znači, prvi problem je taj što je dosta bučna. Nažalost, prazna je. Vrlo rado bi vam pokazao koliko je bučna. Drugi problem je što je ovo sve što imate od priključaka. Znači, to su jedina dva priključka koja možete koristiti, ništa drugo. Evo, svodi se na ovo tu. Međutim, glavni problem nastaje u ovome ovdje. Znači, imate samo ovaj priključak. Vi ne možete nju napuniti osim ako ne koristite ovaj kabel. Znači, nema šanse da ju napunite. Iako ima nikl-kadijumsku bateriju, dosta dugo se puni. Znači, treba je dobrih 6, 7, 8, nekad i 12 sati ako je prazna da se napuni. To je njen, ja bih mogao ovako reći, glavni problem. Međutim, ja sam kao i svaki dobar tata svojoj djeci kupio sup. I desit će se ono što se svima nama desi, a to je da na kraju mi moramo to pumpati, niko drugi neće da napumpa. I sad, ako niste pumpali taj sup, ako niste imali tu šansu, vjerujte, nije lagano, iako onako zavara vas kad piše tamo 15 psi-a da morate napuniti. Ako vas zanima, 15 psi vam je malo jače od jednog bara. Trebate dobiti pritisak, znači unutar samog supa, da bi on bio izuzetno tvrd, da bi kao, kad mogu reći, bio kao daska kad stanete na njega i kad ga stavite na vodu. Znači, tu je taj željena snaga koju morate, točnije željeni tlak koji morate nabiti. Problem nastaje s time što pumpa koju vam daju, nemojte shvatiti, nije ona loša. Međutim, doći ćete do tih 10 psi-a, a onda ćete do ovih 13 i 15 se natezati, bolit će vas leđa i psovat ćete na 4 strana jezika da to napumpate. Tu nastaje problem, u stvari, što je teško, dosta teško dobiti tih na kraju da se napuše. Ova pumpa nema šanse da to napravi. Da razumijete, prvi problem je što nema priključak, znači vi ne možete ovu pumpu koristiti, to je prva stvar. I druga stvar je što kad počnete nabijati poslije tih 10 psi-a, kad počnete nabijati taj tlak, kad počnete dizati, onda u stvari vam treba nešto što oni kažu dvostepena pumpa. I ta pumpa koja vam se isporučuje sa samim supovima u stvari je dvostepena pumpa. Ja sam upravo zbog toga kad sam bio na godišnjem odmah surfao na internetu da nađem kakva postoji pumpa, da li neko napravi neku recenziju. Nažalost, izuzetno malo ima recenzija ovih pumpi, da li su u stvari dobre ili nisu dobre. Ja ću vam staviti cijenu koliko sam platio ovu pumpu preko AliExpressa. Vrlo dobro dolazi zapakirana, iskreno rečeno, nisam očekivao da ću dobiti torbicu. Vrlo uredno, znači možemo reći sve vam je na jednom mjestu, što mi se jako sviđa. Kao što sam rekao, ovdje najveći problem nastane što konstantno tražimo kabel. Sada, ovdje nam se isporučuje, znači, kablovi za punjenje upaljača na automobilu i drugi, onaj što je meni bio izuzetno bitan, a to je USB-C. Kao što svi znamo, sad svi prelazimo na taj USB-C koji, ajmo reći ovako, sve možemo puniti praktički preko jednog punjača i to je jako dobro i to je super pozitivna stvar. Dobivate 2, 4, 6 komada različitih za pumpanje i naravno samo crijevo. Sistem je dosta dobar, moram priznati. Znači, čvrsto uhvati, ima dosta velika pera, kada stavite možete baš fino čvrsto zategnuti da bude u onom položaju. Ako niste imali sup ima malo blesavi ovakav, ako pogledate, malo blesavi taj priključak preko kojeg se puni. Znači, ali oni vam isporučuju, ja ću vam napisati za sve šta sve isporučuju, znači šta se može još priključiti, može pumpati s ovim. Sama pumpa vam je otprilike 1 kg teška. To je ta takozvana dvostepena pumpa, ima bateriju od 8000 mAh. Vrijeme punjenja je sumnjivo, ja bih ovako rekao sumnjivo. Znači, punio sam prvo na punjaču od nekih 35 vati, pa sigurno jedno dobri 2 sata i nisam je uspio napuniti kako treba, međutim onda sam morao već preći na drugi punjač, pa sam se maknio, stavio sam na 100 vati punjač i još uvijek je trebalo dobrih 45 minuta da se ona napuni prvi puta do kraja. Tako da je to, ajmo reći, njeno vrijeme punjenja, ja bih rekao slobodno preko 3 sata sigurno. Da bi se upalila, pritisnete dugme i zadržite malo duže. Ovo je u stvari sve dugme, znači ovo su, imate 5 različitih na jednom mjestu, sakriveni su ovako. Ja ću vam ofarbati da bolje vidite.
Kao što možete vidjeti sad kad su ofarbane tipke da je u stvari tu 5 tipki sakriveno iza jedne. Kada zadržite malo tipku, upalite samu pumpu, gore vidite pesije, možete ih promijeniti, znači ako zadržite tipku možete promijeniti u bare, možete promijeniti u kilopaskale i možemo promijeniti u kilograme po centimetru kvadratnom. Osim toga, ovdje možemo promijeniti, nacrtan vam je šator, znači pumpanje nekakvog šatora, ne znam kakav to je, ali nema veze. Sam sup, imamo nacrtan šlauh, znači klasični šlauh što imaju naša sva djeca. I imate ovdje nacrtane olovke u stvari da namjestite za nešto što najčešće pumpate. I dalje svaki od ovih koje podesite na plus i minus možete namjestiti na željeni da radi. Znači recimo kao u mojoj situaciji, moj sup inače treba pumpati na 15, ja ga inače standardno pumpam na nekih 13-14. Tako da možete podesiti specifično za ono što radite. Sama pumpa još ima neke dodatne stvari, znači ovdje ako stisnete tipku možete upaliti svjetlo, ima neko alarm, SOS svjetlo i tako dalje i to može raditi, ovdje se puni preko USB-C, međutim ovdje možete puniti vaš mobitel ili nešto drugo što imate preko ovoga i možete samu pumpu napuniti preko utikača u vašem autu. Za one koji ne znaju mlađe, to je prije inače bilo samo za cigarete, a sada većinom se koristi za punjenje bilo kakvih stvari. Test koji ćete vidjeti u stvari, pokušat ćemo napuhati taj moj sup koji ja imam. Službeno na njemu piše 15 psi, ja iz mog iskustva znam da je tu negdje 13-14 sam ja pumpao i da je sasvim dovoljno, nema potrebe za ići na tih 15. Sasvim je dovoljno ta 13-14, zato sam na pumpi namjestio 13,5. I krenuli smo pumpati, možete vidjeti, namjerno smo ga stavili tako da vidite koliko ga brzo puni. Ono što je bilo nažalost se desilo, a to je da je pumpa nije dobro, malo je crijevo, moram vam reći, jako kruto. Znači crijevo je strašno kruto, nije fleksibilno, ne želi se vratiti u onaj položaj. Znači baš se borite sa crijevom, kad ga stavite on praktički pomiče cijelu pumpu tamo gdje on želi, jer se ne želi, evo gledajte, ne želi se pomakniti onako i saviti biti fleksibilan koliko bi trebao. Znači izuzetno je kruto crijevo. I desilo se da crijevo upravo zbog toga se malo pomjerilo i nije stvari pravilno leglo do kraja, nije se onako steglo čvrsto i zbog buke u stvari nisam ni znao da curi sa strane, da u stvari ne puše ništa, ne napuhuje uopće sup, nego ako piri sa strane i to je to. Kada smo podesili nakon tih 13,5 koliko sam ja namjestio da napuše sam sup, znači na 13,5 psi-a, to je trebalo, znači sa tim namješanjem je trebalo neki 14-14,5 minuta. Ja bih ovako rekao 13 minuta, definitivno tu smo minutu neku izgubili bez veze, da sam ja čekao misleći da je on to radi, a on u stvari nije radio. Znači možemo slobodno odbiti 1 minutu, znači računajte nekih 13 minuta da napuše taj sup. Što i nije tako loše vrijeme, jer realno gledano, ja kad krenem pumpat sam pješke, vjerujte mi, ja sam isto na nekih 13-15 minuta da ga napušem i to pogotovo kad imam snage, kad bi baš želio ga napuhati što brže. Tako da ja mogu slobodno reći da sam super zadovoljan s time. Pumpa će se sama zaustaviti, to je definitivno velika prednost, znači ako ste namislili 13,5 psi, on će se zaustaviti, namislili ste 2 bara, zaustavit će se i tako dalje. Da nešto napomenem, maksimum je 25 psi-a ili 1,72 bara, znači ne možete ići dalje od toga, 1,7 možemo slobodno reći, to ne možete, to je gornja granica. Ako neko misli kupiti ovu pumpu da bi napuhao gume od automobila, nažalost ne. Nije zato, ali što se tiče ovog klasika što mi svi nosimo na godišnji odmor, znači napuhati nekakav šator, napuhati nekakve znači ove luftiće i takve stvari, lopte, definitivno da, i uključujući sam sup. Ako neko primijeti, imamo bateriju nacrtano sa 3 crtice koliko je u stvari napunjena baterija. Prije samog testa napunili smo bateriju do kraja i napuhali jedan sup. I kao što možete vidjeti, izgubili smo jednu crticu. Drugim riječima 33% od onih 8000 mAh. Što relativno nije tako loše. Iako oni tvrde da možete 4 puta napuhati sup. Što malo ne drži vodu, znači ako smo već 33% potrošili. Ja sam iskreno zadovoljan, neka ostane i da 3 puta mogu napuhati sup, ja bio super zadovoljan. Jedna velika prednost ovoga, opet se vraćamo na to što nam je punjač USB-C i ovako nosimo punjač za mobitel tako da možemo samu pumpu napuniti. Možete koristiti ovo kao vaš punjač, kao vašu prenosnu bateriju, malo je veća od kilograma, pa napuniti nešto na plaži ako je baš tolika panika, to je druga prednost. Automatski se gasi, ne znam ako je neko primijetio, znači ako sad ostavimo neki 30 sekundi, ona će se sama ugasiti, znači ako ste zaboravili ugasiti, neće sad ostati goriti i isprazniti se sama, nego će se ugasiti. Priključaka definitivno ima dovoljno za sve što nam treba. Torba je super zahvalna, znači sve stane unutra, nije prevelika. Buka same pumpe dosta je velika.
ali bez obzira na to, ja vam toplo preporučujem ako idete na godišnji odmor i znate da ćete nositi i puhati za svoju djecu sve i svašta, definitivno preporučujem, pasit ćete se. Link ću staviti u opisu videa ako neko baš želi pogledati. Hvala svima što ste gledali do kraja, doviđenja, vidimo se u sljedećoj epizodi.